होइन यसपालि जियो सकेर चाहिँ म चाहिँ घरै जान्छु है मेरो काम छ घरमा अलिक होइन यसपालि जियो सकेर चाहिँ म चाहिँ घरै जान्छु है मेरो काम छ घरमा अलिक अस्ति त हामी त लाखुरे गयो नि लाखुरे गयो नि त अस्ति त हामी लाखुरेबाट पनौती निक्लेर ए गुड ठिक छ नि When I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face nowhere you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you see greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Yeah. त्यहाँ सकेपछि त घर जाने आज चाहिँ जानु नभ्याउने हो अस्ति मजा आएको थियो है नेक्स्ट विक हानु नि त कतातिर हुन्छ हेरौँ मजा आएको थियो है तिम्रो अहिले कस्तो भयो पछाडि ब्याक है ठिक भयो ल
हजुर हाम्रै हाल्ने कुरा है काठमाडौँ हाल्ने त्यसैले हाम्रो बसहरू सबै आउँछ नि एम्बासडर सबै आउँछ नि पानी पर्ने असार होइन आउँदैछु ओडा आज चन्द्रगिरी